अरे राम ए गोपाल ए रीना अरे तुम मैंने सब गल कुआड़े बर आसी गाँ मुंडे पहुंचलानी मनुआ ए मनुआ मु जाने परा सब काम मते ही करिया पड़िबो मु जाई सार देखे कौन हेलानी रोसे बास ठीक हेलानी कि नहीं आउ कौन रहिला देखे बापा अरे माँ तू कांदुचु कहीं तू टिके आसिलु मु टिके तते मन भरी देखी दिए अरे माँ तू तो आज ठारू बड़ घर बोहू हबू केते चाकर चाकरानी तो पाद सेवा करिवे तोरा दुख रहिला कोठी नहीं बापा शाशु घर आकाश कइया चिलिक माछ कोठा घर अपेक्षा बाप घर छाटीमाटी घर जो शांति थाए शाशु घर दामी पाट शाढ़ी अपेक्षा बाप घर चिरा सूता से शाढ़ी रे जो शांति थाए तुम से कथा बुझी पारिबनी बापा रश्मि हाँ बापा बाप घर साग पकाड़ जो शांति थाए शाशु घर क्षीर पलौरे से सब न थाए बापा रश्मि कहीं बापा कहीं तुम पाखर मत दूरे दौच 15 वर्षर संपर्क को सूताखिया को काटी दे कहीं तुम मत पर कर दौच कहीं बापा नहीं मु तते पर करनी रे बा मु तते मोर रश्मि रखिछि ए रश्मि हाय हाँ भौणी हे भाई तू कौन सत्य मत भूली जीव नहीं भौणी प्रति वर्ष राखी पूर्णिमा मु क्या हाथ में राखी बांधी किए मत उछिड़ब मो रागी रुषिले किए मत नाना बया गीत गाईदब सांगरे बसई किए मत भात खुआईदब मो शोवा पाखे शोई किए मो मुंड हसीदब किए मत नाना बया गीत गाइब किए धोरे बया धो गाई शुआईदब किए भाई तते छाड़ी कि मु बंची परिबिनी रे भौणी तते छाड़ी कि मु बंची परिबिनी अरे तते बा न देखिले मु अंध होई जीवी भौणी मु अंध होई जीवी हे भाई हाँ रश्मि कथा गोटे झीटे तो शाशु घर को गला बेले सांगे केवल मेचा मेचा दुख नहीं थाए हाँ बाप घरे छाड़ी दे जाए टिके खुशी और टिके ममता से स्नेह ममतार तू जमी मत के वंचित न करू रे भाई केमी मत वंचित न कर मो ऊपर भरोसा रखिथिबु लो भौणी मो ऊपर भरोसा रखिथिबु अरे स्नेह ममता मूल्य स्वरूप जदि तो भाई रो जीवन चली जाए तथापि तो भाई के पछेइबनी भौणी हाँ भौणी तू खुशी रे जा भौणी अरे किंतु गोटे कथा सब बड़े मन रखिथिबु अरे सुखर हाटरू दुखर सौदा किणिबा को जाई जेमती जीवन युद्ध रे केबे तू हारी न जाऊ भौणी तू गला बेले तते दबाकू तो मो पाखरे किछि नाही केवल स्नेह ममतार अथल सागर भितरु केवल स्नेह ममतार अथल सागर भितरु दिठोपा केवल दिठोपा लुह झड़ाई तते मु आशीर्वाद करूची भौणी केवल आशीर्वाद करूची तुम्हें किसी कहबनी बाबा रश्मि रश्मि अरे झील जन्म तो पर घर को पर लोक को आपणार करी तू सुखर संसार कर रे माँ मु तते आशीर्वाद करछु रे माँ तू सुख शांतिर संसार करी तो शंका सिंदूर बजर
শাশু ঘরকু জালো চালি বাপা ভাই স্নেহ ভুলি শাশু ঘরকু জালো চালি দুহিতা জনম পরা দুই কুলকু দুই কুলহিতা সেটা জন্ম জন্মকু যা জালো ঝিও যা ও শাশু ঘরকু যা যা জালো ঝিও যা ও শাশু ঘরকু যা ঘর অগড়া এরিলি শাশু ঘরকু জালো চালি জালো ঝিও যা ও শাশু ঘরকু যা যা জালো ঝিও যা ও শাশু ঘরকু যা যা জালো ঝিও যা শাশু ঘরকু যা ଏ ମାନ୍ଧାତା ମହାକାଳ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଖରସ୍ରୋତା ନଈ ପରି ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାର ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ପ୍ରତିଘାତ ନ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଅନେକ ଦୂରକୁ। ଶାଗୁଣାର ଥଣ୍ଟ ଆଉ କାଳ ଛଞ୍ଚାଣର ଶକ୍ତ ପଞ୍ଝାକୁ କାଟି ଭୂମିକମ୍ପର ଭୟାବହ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ମହାକାଳ ଏକ ବିଶାଳ ରୂପ ନେଇ। ନର ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭଙ୍ଗା ଆଇନା ଭିତରେ ରଖି ଏ ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ନୂତନ ଆଲୋଡ଼ନ। ଜିଅନ୍ତା ଶବର ବିକଟାଳ ରୂପକୁ ଜିଅନ୍ତା ଶବର ବିକଟାଳ ରୂପକୁ ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୁଁ ରଚିବି ସପ୍ତ ରଙ୍ଗର ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁଁ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେବି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହି ଉଠିବେ हमको मदद करो ମୁଁ ମାନ୍ଧାତା ମହାକାଳ। ଫଳରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଭାରି ସରାରୀ ଆଉ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ମୁଁ କରଇ ଖେଳ ତାକ ଧିନ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଖେଳର ତାଳ। बॉस ମାଇକେଲ अमेरिकान एजेंट मिस्टर बोनापार्ट फोन करथिले बॉस। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିଲେ ସେ? से कहथिले आसंता 15 तारिख रे तांको एयरपोर्ट रे मीट करिया पड़िबो। ଆଚ୍ଛା किंतु से साला सूरज पटनायक आम पछरे छाई परी लागि आइछि बॉस। खाली सेतिकी नुहे सर ଚନ୍ଦ୍ରମଣି दुर्घटना पर खाली दुर्घटना
ଗାଈ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳି ସେମାନେ ଖାଲି ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହଁ ସାର୍, ସେମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରି କାରଖାନା ଠିପି ଢିଲା କରିସାରିଲେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ବୋନସ୍ ନ ମିଳିଲେ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହିବ। ନା ତମେ ଦେଖିବ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ଥରେ ଯଦି ଏ ପାଗଳ ହାତୀ ମାତିବ ତେବେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ନିୟମ କାନୁନର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ସେଇ ପାଗଳ ହାତୀ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେବ। ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ ସାର୍। ଆରେ ପାଗଳ ହାତୀ ମାତେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ବି ଏ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଆଗରେ ହାର ମାନିଥାଏ। କିରେ ତୋ ସାହସ ତ କମ ନୁହଁ, ଶଳା ପୁଣି ସାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ। ଆରେ ଆଜି ହୁଏତ ମୁଁ ଏକା ଜବାବ ଦଉଛି ମହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଜବାବ ମାଗିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ତ? ତାହେଲେ ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ? ମେହନତୀ ମଜଦୁର ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ଦିଆ ନ ଯାଏ ତେବେ ବିପ୍ଳବର ନିଆଁ ଜଳିବ। ଆଉ ଏ କଳକାରଖାନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କହିଥିଲେ ଜାଣିଛୁ? ଜାଣେ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ତରବାରୀରେ ଜୟ ଜୟ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଶେଷରେ କଣ ପାଇଲା? ଗୁଳି ମାଡ଼। ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଗୁଳି ମୁହଁରେ ଉଡାଇ ଦେଲେ। ଆରେ ସେଦିନ ସିନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିପାରିବେ? ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିବାର ଧମକ ଦେଇପାରିବେ ସାର୍? ଲାଗିଲା ତୁ ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହବୁ? ନିଶ୍ଚୟ। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଚାର କରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାର୍ ଟିକେ ବୁଝାଅ। ହେଲେ ଶେଷରେ କଣ ପାଇବୁ ଜାଣିଛୁ? ଜାଣେ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହବ। କିରେ ବାପା, ଜାଣି ଶୁଣି ତୁ ଏ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କାହିଁ କହିଲୁ? ହେଇଟି ବାପା, ଯାହା ତ ହବାର ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ଧନଟା ପା, ମୋ ସୁନିଟା ପା, ମୋ ଗେଲୁଟା ପା, ମୋ ଚୁଚୁମାଟା ପା। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଏ ଧର୍ମଘଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର। ଧର୍ମଘଟ ସେମିତି ଚାଲୁ ରହିବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୋନସ୍ ନ ମିଳିଛି। ଏ ଧର୍ମଘଟ ସେମିତି ଚାଲୁ ରହିବ। ତେବେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। Alright, bana. ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟଲୋକ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତଥାପି ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତ କଙ୍କାଳ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଆର୍ଥ ଚିତ୍କାର କରି କହିବେ, ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଉ। ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ କହିଲେ ତ ସାର୍। ଆଜିର ବୁକୁ ଫଟା ଚିତ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଖାନାଟା ପୁରା ଲସ୍ରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଦାବି କେବେ ବି ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି ମନୋଜ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ବି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ହକ୍ ଆଉ ବୋନସ୍ ନ ମିଳେ ତେବେ ଏ ଧର୍ମଘଟ ସେମିତି ଚାଲୁ ରହିବ। and it is our final decision। ଆସୁଛି ସାର୍, ଗୁଡ୍ ବାଇ।
ଅନ୍ନ ଦିନେଶ, ତୁ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପୋଡ଼ା ରୁଟି ଫିଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ କ୍ୟାପଚରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିଲେ ତ ଡାଡ୍, ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ମନୋଜଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ମତେ କହିନି। ଡାଡ୍, ଆପଣ ଖାଲି ମତେ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ 100ଟାକୁ ଯା ଦିନେଶ, ସେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପୋଡ଼ା ରୁଟି ଫିଙ୍ଗି ଆମ କ୍ୟାପଚରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଓକେ ଡାଡ୍, ହେଲେ ଡାଡ୍, ଯଦି ସେମାନେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି, ଦିନେଶ ମହାତର ତା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ଡାଡ୍ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଡ଼େଇ ଦବ। ଡାଡ୍ ଆସୁଛି। ରାଇଟ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ସାରେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଲାଗିଲା। ଆରେ ତତେ ତ ମୁଁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ ବିଶ୍ୱଜିତ? ଆରେ ମୋ କଥା ଛାଡ, ଆରେ ଆଗ ତୋ କଥା କହ। ବୁଝିଲୁ ବିଶ୍ୱଜିତ, ପୁଲିସ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋଶନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୋର ଚଗଲାମିଟା ବଢିବାର ଲାଗିଛି। ତୋରି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ଆଜି କୋଟିପତି, ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀ। ତୁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆରେ ତୋରି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁଁ ଆଜି ଏସପି। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି, ଜୀବନ ସାରା ତୁମର ବହୁତ ଉପକାର କରି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବୁନି ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖିବି। ବେଶୀ ବକବାସ ନ କରି ଅସଲ କଥାଟା କଣ ଜଲ୍ଦି କହ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାକୁ ତୁ ଜେଲ ହାଜତ ଭିତରକୁ ପଠାଇ ଦେ। ମାନେ ନା ନା ମାନେ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଶ୍ୱଶୁର ଉପରେ ତାରି ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ବିଜନେସ୍ ବନ୍ଦ ହବାକୁ ଗଲାଣି, ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ? ଆରେ ଏଇ କଥା। ଆରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ହେଲେ 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 ମୋ କଥା ତୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ତୋ କଥା? ଆରେ ତୋ କଥା ପୁଣି କଣ? ମାନେ 50-50। ଓ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱଜିତ, ତେବେ ଚାଲ ମୋ ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ବସି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁରଜ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରଟା ଠିକ କରିବା। ଅନ୍ନା! ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଝିଅ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ପୁଅ ହବ। ମୁଁ ବା କହୁଛି ଝିଅ ହବ। ଝିଅ ହବ। ପୁଅ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ପୁଅ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ନା ପୁଅ ଝିଅ ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ପୁଅ ହବ। ଓକେ ବାବା ଓକେ। ଓକେ, ହଉ। ରଶ୍ମି, ତାହେଲେ ଆମର କଥା ରହିଲା, ଯଦି ପୁଅ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ ଯେ ତମେ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ, ଆଉ ଯଦି ଝିଅ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ ତମେ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ। ଏଇଆ ତ? ଆଚ୍ଛା ରଶ୍ମି, ହଁ? ଆମର ଯଦି ଝିଅ ହୁଏ ତା ନାଁଟା କଣ ଦେବ କହିଲ? କଣ ଦବା? ହଁ, ଆମେ ତା ନବା ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ନା କଣ ଦବା? ଯଦି ପୁଅ ହୁଏ, ହଁ, ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତା ନାଁ ଦେବା ଆଲୋକ। କାରଣ ଏ ସୁରଜ ଆଉ ରଶ୍ମିର ମିଳନରେ
केवल आलोकर ही सृष्टि। अरे रे ए कोन करछ पुलिस ए तुम पुलिस के रमजित करछ आज तुम बापा आसंतु कहबी बापा तुम पुओ न गोटे उन्नत धरणर असभ्य बाहर ड्यूटी छाड़ी एबे खाली घर ड्यूटी रे माती छंती। ठीक अच्छी मु भी जन डैडी डैडी तुम पुओ लक्ष्मी बोऊ ना मत बाहर ड्यूटी को जमा छाड़ी दौनी दिन राति खाली प्रेम करुछु माने अटेम्प्ट टू लव तामाने मु तुमको लव करुछ दैट इज करेक्ट। ठीक अछि ताले आज कर मु तुम सहित कौन कथा हबनी एया तो रश्मि नहीं से कथा न होछि तुम कौन किसी मन नहीं रश्मि से दिन से पुणे रातिर स्मृति रूपाजन कथा तुम मो भीतर थिबा छाई आलोर से लुचकाली खेल बहु बहु छाड़ो बहुत श्रेणी छाड़ो ताले आसुची बाय। हे ठाकुर संसार रास्तार बाट चलिया तू मते साहा प्रभु तू मते साहा हो मु केवल तते एतिकी ही डाकुची साहा हो मते मु मरी जाऊ थाएटी हइले पड़ा मुई तते चाहा टोपे पई मु केते बळु कहलिनी ए जाई टोपे चाहा करिनु कान को सुबुनी ना कानटा तोर बधिरा पड़ी जाईची मु संगे संगे नहीं आसी थाऊ मु होची लतिका मु कंसारी घरर पारा मु से कुला ढाउ ढाउ जम्मा सुनिबनी टी आइले ए पड़ा मुई ए घरे रहिबा को जदी चाहुचु मो कथा अनुसार तते ए घरे चलिबा को पड़िबो से कथा कोन की बहु तुम पो खाई के बाहर को गले तो सेति पे हां नहीं नहीं मते हाकिम देखौ छइले ए पड़ा मुई हां अरे देखिलो मॉर्निंग रो फेर फेर आइलानी हेले पर तो चारो देखा नहीं कौन है ना मो पुए जे खाइनी हले ए पड़ा मुई तू को लाटसाप घर झियो बा हां नहीं कोनटा करूथिलु बाबू चटी गोड़ ऊपर गोड़ पक्की लंबा लंबा उपदेश देबू ए पर्यंत मो पुओ खाइनी हां से कथा कोन की आपन को बड़ पो खाई के बाहर ओ विलंब हे जाउथिला नुई घइता पाखरे कोणिया कथा कई ता मन नउथिलु नुई पड़ा मुई अरे बो बो कोन होचु ओडो मुई तत्ते अजि मु मारू मारू मारी देबी मो मुह पर जवाब दउ हाँ मम्मी एक तक छाड़ी दे मम्मी ए सुन तते घर रहिबार अछि तो मो मम्मी डिरेक्शन से चले पड़िबो ता छोड़ एगो 250 हिसाब रे तते केतरा कथा मने रखिया को पड़िबो हां ठीक कहि छी मो पुओ ता छोड़ा मॉर्निंग टी ता परे लाइट टिफिन आउ ता परे आउ संध्या बेले मो सासु महाशयଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷିବ कारण कौन की बहु माँ तुम सासु महाशय ना दिन सारा काम करी करी बहुत हालिया हो जाइए टिके जड़ा तेल मालिश करी घसी देले बहुत आराम लगे खाऊ खाऊ बा हयो नेनी मते अपमान दउछ मते अपमान दउछ नहीं नहीं लतिका कहीं तुमको अपमान देवी ए समाज रो प्रकृत गृह लक्ष्मी का कर्तव्य विषय रे मु बहु माँ को बुझाइली तुमको कहीं अपमान देवी खाऊ बा आउ एते बुझेइबा दरकार नहीं एणी की जहां बुझेइबा कथा याकु मु बुझेइबी बुझिला लतिका तमे बुझिलो कि काकू बुझेइ भी परिवनी एला मन रखिबा उचित ये घर गार्डियन होउची मु ए घर भलो मंद विचार करबा मोर कर्तव्य हमर एथिरे मुंड परे बिल्कुल दरकार पडुनी किरण तू तो काम रे जा बोपा मरा मु मारी जाउ ठाएटी आयो नेनी कोन कइलो गुटे 12 बुली दो चरुणी कलंकी नि तमे मते आज एते बड़ कथा कहि देलो नानी एते बड़ कथा कहि देलो सुना लतिका आदि कमा तुमको कथा रे कहूची आउ जदी तमर एमति अमानसिक अत्याचार देखे तबे सही दिन भूली जीवा तम मो स्त्री बोली कारण तो मन रखिबा उचित ए घरे
नीति नियम आउ संविधान अछि बेली थाओ बापा थाओ मो ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳିବା ହେଉଛି ମୋ ଧର୍ମ ହଉ ଯଦି ରାଗରେ କ'ଣ ପଦେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ରାଗିବା ମୋର ଠିକ୍ ହବ ଶୁଣୁଛ ଲତିକା अरे मो लक्ष्मी सान्ताणी कौन कहउछन्ती तुमको सुबुची ना नहीं ये थाउ बा मो कान को सुका जाउची तम गेले बहु कहउची तमे कान खोली के हां ये जदी ए घरे बहु हे रहिबा पई चाहूची ताहाले मोर 5 लाख टंका 10 भरी सुना गाड़ी फ्रिज टीवी ए सब देले ये घरे बहुर मर्यादा पाइबो एता पूर्व मा प्रश्न रो उत्तर दियो लतिका तमे जेतबेले घर को बहु ही आसिलो केते लक्ष टंका ने आसिलो कुहो केतेटा टीवी आनिथिलो केतेटा फ्रिज आनिथिलो केते सुना गला नले कुहो ने ने ता माने तमे मते अपमान दउची एया तो बुझिला लतिका अन्य को आक्षेप करिया पूर्व निजको भल भाव देखी शिख कारण जदि निजे ठीक ताले ये दुनिया ठीक सबु परे मु कहबी एटा होची गोटे छोटलो घर छियो एटा होची गोटे बेस्या एटा होची गोटे बारंगना तम जीवन कहानी शुणी सरला परे मते लगुची परिस्थिति तुमको अपवित्र गंता घर को ठेली गोटे गुंडा बदमाश सजाई देची हेले जगन तुम परिवार को जो माने छारखार करिसेंती तमे कोन सेमानकर प्रतिशोध नहीं परिबो केवल केवल सेइथि पई ई जगन ता छातीर दुख को छाती भीतर चापी धरी से बंची रहिछि आ सुनतु मैडम सेमानक मो काहारी को छाड़ीबिनी आ दरकार पड़िले बीच राज रास्ता रे गोड़ेई गोड़ेई मर्डर करिबी ना जगन तमे एमती करबनी एथि पे आईन अछि अदालत अछि आईन अदालत ना ये सब मिछ ए देशर आईन कानून केवल सही मानक पई जो माने गगनचुंबी अटारिकार एयर कंडीशन रूम रे बसी दिन दरिद्र मानक शोषण करुछन आ ए देशर आईन कानून केवल सही मानक शास्ति दे शिखिछि जो माने कंकाल सार शरीर नहीं राजरास्तार फुटपाथ रे पड़ी रहिछन आ तमे कहछ आईन कानून ना ए आईन मिछ ए कानून मिछ अदालत भी मिछ फेरई दे परिबो ए देशर आईन कानून अदालत फेरई दे परिबो मो बापा माँ भौणी को जगन आ फेरई दे परिबो से दिन रो हजिला इतिहास को जगन ना ये जगन आज मरी जाइछि आ ता मला शरीर रो हाड़ मांस भितरे जन्म नहीं एक शरीर आत्मा जे कि प्रतिहिंसार बन्नी नहीं खोजी चली केवल सेई मानंकु जगन प्रतिशोधर बन्नी आज तुम मानविकता को बलि दे देछि जगन थरे तमे प्रकृत जगत को फेरी आस देखिबो ए जगत बाहर गोटे सुंदर बाटटे पड़ी कि तुम हजिला इतिहास जगन समय बड़ा बलवान जो समय इरे तुम भाई भौणी के अलग कर देछि देखिबो से समय तुम भौणी के दिन नहीं आसीबो आ जो समय तुम परिवार को छारखार कर देछि देखिबो से दुनिया ताको ठीक शास्ति दबो कि मु बुझी पारुनी ए समाज जने डकायत को घृणा करुथिया बेले आपणकर मो प्रति काहीकि स्नेह आ सहानुभूति ताहा मु जाने ना किंतु 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 मु एतिकी जाने मु तुमको भलो पाए मैडम
ଭଲ କରିଛି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଣ ମର୍ଡର କରିବୁ? ବାଃ ଭାଇ ବାଃ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋର ନାଜି ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଆଉ ସହାନୁଭୂତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଥରେ ମୋ କଥା ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇଆ ତ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କର ଭାଇ, ନାରୀ ମନ ହଉଛି ଅବଳା ଆଉ ଦୁର୍ବଳା। ସେ ଜୀବନରେ ଥରେ ଯାହାକୁ ମନ ଦିଅନ୍ତି ନା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ତାକୁ ମୁକୁଳେଇ ପାରନ୍ତି। ତୋ ମାମା ଛୁଆ ନୁହେଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ଯୋଉଦିନ ତୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଇଏ ହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଯେ ତୋତେ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ତା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଲୁ? ହଉ ମମତା, ହଉ ମତେ ଆଜି କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିଛି ମାନେ ମତେ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ମାମା ତୁ ମୋ ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁନି ଭାଇ। ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଠକି ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମହିୟସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ତୋ ମାମା ଆଜି ତୋ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଛି ଭାଇ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଜମହଲକୁ ନିଜର ମନର ଶକ୍ତ ଆଘାତରେ ଭାଙ୍ଗିଦେ। ତତେ ତୋ ମାମାର ରଣ। ମାମା ଶୁଣ, ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହିୟସୀ ନାରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେନି? ଖାଲି କଳ୍ପନା ଜଗନ, କଳ୍ପନା ଜଗନ। तते आखि मोर देखे सेते थर मन छवि तोर आंके जिते थर तते आखि देखे सेते थर छाती ना तोर लिखे। आज तो मीठा नजर काई लागुची निजर निदम करे चुना दीवाना 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 हेली तो प्रेम दीवाना।
बुझी पारो नाही तो आगरू केही नथिले जीवने तो परे तू खाली तू जी मातार सब जनम को मारा मारा को काला सुना दीवाना 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 हेली तो प्रेम दीवाना 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 हेलु प्रेम दीवाना हाँ दीवाना 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 हेली तो प्रेम दीवाना ଜଗନ ମାନେ ମୁଁ ଚାଚା ଜଗନ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ତମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ ରହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବାଏ जगन ये लड़की कौन है ଚାଚା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଚାଚା कौन है ये लड़की अरे मैं तुझसे पूछता हूँ ये लड़की कौन है ନାଇଁ ଚାଚା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଚାଚା जगन अरे एइथिपाई कौन तते मोर जान देई मु एते बड़ करी थिले अरे तू आज मोर इज्जत को बर्बाद करी देई बर्बाद करी देई ଚାଚା ନାଇଁ ଚାଚା ଚାଚା अरे तोर चाचा आज ठू तोर लगी मरी जाई ଚାଚା ଚାଚା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଚାଚା ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେଇନି ଚାଚା ଚାଚା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚାଚା ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଦେଇ पूछता हूँ ये लड़की कौन है ଚାଚା ଏସ୍ପି ବିଶ୍ୱଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକର ଝିଅ କଳ୍ପନା क्या बोला तू अरे और एक बार बोल बेटा और एक बार बोल क्या बोला ଚାଚା, ସିଏ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ शादी करीब तते एसपी रा लड़की ଚାଚା ଆପଣ ଏମିତି ହସୁଛନ୍ତି अरे बेटा सुजोग टा आपे आपे हाथ मुठा को आसी जाइछि ए सुजोग को तू केबे भी हाथ छोड़ा करनी रे बेटा कहले କିନ୍ତୁ ଚାଚା ए हमें समस्ते हारी जीवा ଚାଚା माने मतलब ए सब मु तते परे बुझेबी बेटा तू पहले उसी लड़की को शादी कर आओ सीए तार तते जन्मदिन को इनवाइट करबा को आसी थिला ना ହଁ ଚାଚା तो सेटा को निश्चय जीवो जगन एटा तोर चाचार आदेश ହଁ ବେ ରାମଦାଦା ଆରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ଏହା ପଛରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ହାତ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ସାର୍ ତୁ ଶହେଟା ସବୁ ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ ସାର୍ ସତ କହ ନାଇଁ ସାର୍ ତା ନହେଲେ ପୋଲିସ ତୋ ଉପରେ ଆସେଣ୍ଟର କେମିତି ସତ କଥା ଆଦାୟ କରେ ସେ କାଇଦା ମୋତେ ଠିକ ଜଣା ଅଛି ନାଇଁ ସାର୍ अबे सूरज पट्टनायक तू भूली जाऊछु तू कहा देरे हाथ दउछु तोर मने रखिबा उचित ए माइकेल दादा को ए जाळा पंचायत रे समस्ते भलो भाबरे चिन्हନ୍ତି आ तू जटणी थानार गोटे छोटिया पुलिस कर्मचारी होई भाबिछु माइकेल दादा को डराई देबो किंतु मने रख सूरज पट्टनायक बाघ मांस बिना मरी पारे सत हेले से केबे घास खाएनी घास What?
अबे तू सला उठा भागो यू इडियट मॉर्निंग इंस्पेक्टर नमस्कार आज्ञा भय करिगल कि इंस्पेक्टर बेपारी लोक तो टिके बेपार करने को चली आसिली माने बुझी पाना कौन सारे ना ना आबे अबुझाबर कथा रहिला कोउटु कियो पुलिस चाकरी करिच ए सामान्य कथाटा बुझी पान या तू आउ की बाळ पुलिस हे जम तमे कोन कहबा चाहो 10 लाख टंकार सुना बिस्कुट सहित माइकेल रो रिलीज ता माने आपण माने पर या पछे हाथ अछि अरे सेइति पई तो कहूची केते नब कुह माने पुलिस डिपार्टमेंट रे चाकरी करी किंतु आ मानर प्रश्न पचारिबा निहाती गोटे बोकारा परिचय इंस्पेक्टर व्हाट डू यू मीन आई मीन टू से तमे आम कथा रखिले आमे तम कथा निश्चय रखिबु कोन लांच लांच ए किए कहिला लांच जीभ छिड़ी जीव आज्ञा हेटी आज्ञा ये महाप्रसाद माने प्रथम संपर्कर प्रथम साक्षी चंद्रामणि दौचु अड़प भाबुचु बेसी तमे भूली जाउछ ए मनीष सच्च चरित्र नै समाज रे बंची थाए अन्य अर्ज संपत्ति मनीष को केबे शांति देई न थाए बरं निज जीवन रो सुख एवं स्वच्छंद को धूलिसात कर दे थाए ए फलटा को भागवत पढ़ाई किछि लाभ नाही बॉस जहा करिवा कथा सीधा सीधा करिवा उचित अन्ना आउरे इंस्पेक्टर सेटा पिला लोकटा पिला दिनो छुरी आ बंधुक चलै सिकिस तो सेथिपाई काहाकू केमिति व्यवहार करा जाए निजर हिताहित ज्ञानटा भूली जाए माइकेल बॉस चुप रे अरे सूरज बाबू जने देशर वरिष्ठ इंस्पेक्टर ए देशर पदमर्यादा तांकरी ऊपर निर्भर करे आ तू तांको एमिति हार्ड भाषा प्रयोग कले तांको मनरे कष्ट हबनी तो कौन सारे कियो सारंग भेलिया टाइटिल लोक ए खंड मंडल रे मिलिबेनी कियो दिला हब केमिति केते जाहले दी अक्षर पढिछंती ना हाँ चंद्रमणि हेटी सारे आपण आउ ढिला कले काहे की आपण कहउतिले 60,000 मो मतरे पुलिस बाबूंग देह कष्ट माने मन कष्ट हबनी कि आम मन भी कष्ट हबनी माने एका थरे के 80,000 दियंतु कामटा हेइ जीव दिउ सत कहूच चंद्रमणि दौना दिउ এই নিয় सूरज बाबू 80,000 टंका पठेइली इंस्पेक्टर बाबू नुआ नुआ बाहाइछंती खाली छन छन कन कन छन छन कन कन छन छन कन कन हाउथिबे आकु रखंतु कामेरे आसीबो लांच मते दउछ तमे लांच अरे कोणार्कर कारुकार्य देखि तमे जल जन चित्रशिल्पी मन करता तबे मु कहबी सेटा होउछ तमर बोकाबिन परिचय अनुष्ठान थाना भीतर इंस्पेक्टर सूरज पटनायक को टंका दे किनबा चेष्टा करी तमे किछि ठीक करना तमर मन रखिबा उचित ए इंस्पेक्टर सूरज पटनायक गोटे लांचखोर पुलिस ऑफिसर नुहे से गोटे सत्यर मारणास्त्र मिस्टर महाकर यदि भल चाहो तो ताने चुपचाप बैठे चल जाओ ता नहले मते लांच देबा बाद तुमको हाथ पड़ पके हाजत पुरा दे भाई मते बेसी समय लागिबनी चंद्रमणि अरे विश्वजीत सर लागिला नमस्कार आज्ञा अरे ए विश्वजीत
ତମରେ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁରଜ ବାବୁ ଜଣେ ଲାଞ୍ଚଖୋର ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଆଉ ତମ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏମିତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେବ ତେବେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କାହା ଉପରେ? କଥା କଣ କି ସାରେ, ଆମର ଏ ଯୋଉ ମାଇକେଲ ବାବୁ କଣ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ କୁତକୁତ ହେଇଥିଲେ ବୁଝିଲେ, ସେଇଆକୁ ଧରି ଆମ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ଆମକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ପରିମାଣଟା ଟିକେ କମିଯିବାରୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ନାଦି ଦେଲେ। ମୁଁ ଏତେ କ୍ୟାସ୍ 80,000 ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କା ନୁହଁ। আরে জনে সচোট আর সচরিত্র পুলিশ অফিসর হিসাবে জনসাধারণ তুমি বিশ্বাস করলে হলে শেষে আরে এই কোন তম সচোট পণিয়া এই কোন তম সচোট পণিয়া নিদর্শন ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ମଗଲର। ସେ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଲୁଟ୍ କରି ଏମାନେ ବିଦେଶକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲି। କେବଳ ସମାଜ ଆଗରେ ନିଜ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବା ପରେ ଏ ଲୋକଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଏମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମିଛ ସାର୍ ମିଛ। ତା ବିନିମୟରେ ତମେ ପାଇଥାନ୍ତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନାଇଁ ସାର୍, ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ, ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ତମ ଭଳି ଦେଶଦ୍ରୋହୀକୁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ତମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲି। ତମେ ହେଉଛ ପୁରା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ନାଉ ୟୁ ଆର୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ। ଏଇ ନିଅ, ଏ ହଉଛି ତମ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଅର୍ଡର। ମାନେ ଆଗରୁ ମୋ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଅର୍ଡର ଲେଖି ସାରିଥିଲେ ନା କ'ଣ ସାର୍? ଆଇ ମିନ୍ ଟୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି ସାର୍। ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁପର ପ୍ଲାନ୍। ଏସ୍ପି ସାହେବ, ଏ ଦେଶର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଉଛି ସାର୍। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏ ସତ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଛର କଳାବାଦ ଢାଙ୍କି ଦେଇପାରିବନି। ମିଷ୍ଟର ମହାକାଳ, ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଦିନ ପରେ ରାତି ଆସେ, ଏ କଥା ତମେ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ। ଆରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦକୁ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ବେଇମାନ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ନାଉ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ସୁରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ତମକୁ କି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ସାହେବ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ସୁରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମ ପଛରେ ଛାଇ ପରି ଲାଗି ରହିଲା। ଆଉ ଦେଖିବ ଏ କାନୁନର ପରିଧି ଭିତରେ ରହି ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲା ଏ କାନୁନ ବାହାରେ ରହି ତାହା କରିପାରୁଛି କି ନା। ଆସୁଛି ଏସ୍ପି ସାହେବ। ଲାଗିଲା ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଇଡିଆଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ବିଶ୍ୱଜିତ। ତା ନହେଲେ ଆଜି ମୋର କଳା ବିଜନେସରେ ନାଲି ବତି ଜଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଇଡିଆଟା କାହାର କହିଲୁ? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ମୋ ଝିଅ କଳ୍ପନାର ବାର୍ଥଡେ। ଆଚ୍ଛା, ତତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ମହାନ୍ତି ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ତମେ ବି ଆସିବ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? କିଓ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କିଏ ଆଉ ଆମ ଝିଅ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, କିନ୍ତୁ ସାରେ ଆମ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖିବେ। କାହିଁ କହିଲେ ସାର୍ ଆମର ଟିକେ ମାଇଁସିଣିଆ ଲୋକତା। ବୁଝିଗଲି ମହାନ୍ତି, ବୁଝିଗଲି। ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। କଣ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? କଣ ମାନେ ଛନ ଛନିଆ 16 ବୟସୀର ଆଚ୍ଛା ସୁରିଲା ଯବାନୀ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠୁ କଲି ସାର୍। ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଛିଟାରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରେମର ଛିଟା।
ମାଇକେଲ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାର୍ କଣ କହିଗଲା ବିଶ୍ୱଜିତ? ଛନ ଛନିଆ 16 ବୟସୀର ସୁରିଲା ଜବାନୀ। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ? ବେଳ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲାଣି, ଏଯାଏ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ମୁଁ ଯଦି ଆଉ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରୁ ଝିଅଟି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଜାନି ଯୌତୁକରେ ମୋ ଘରଟା ପୁରୀ ଉଠନ୍ତା। ଏ ଜାଳା ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ମୋ ଘରେ କେତେ ଜାନି ଯୌତୁକ ଆଣିଛି। ହେଲେ ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦବା ଦିନଠୁ ଶନି ଦଶା ପଡିଛି। ଆଜି ଆସୁ ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୋର ଦିନକୁ ଆଜି ମୋର ଦିନେ। ବସି ବୋଉ ଚାନ୍ୟ ଥାଉ। ଆଲୋ ଏ କଣ କହି ରାଧା, ବେଳ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି? ନାଇଁ ବେଳ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି? ଚାହା ଟୋପେ ପାଇଁ ଏତେବେଳେ ଆସି ଦଉଛୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଦିନକୁ 10-12 କପ୍ ଚାହା ନ ପିଇଲେ ମୁଁ ରହିପାରେନି। ଏ କଥା ଜାଣିନୁ? ତତେ କେତେ ବେଳୁ କହିଲୁଣି। ଏବେ ଧରି ଆସି କହୁଛି କଣ ନା ଚାହା ନିଅ। ହଁ ବୋପା ଭାଇ ସିନା ଚାହା ପିଇଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଲୋ ମୋ ପଇସାରେ ଚାହା ପିଉଛି, ବୋପା ଭାଇଙ୍କ ପଇସାରେ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ବୋଉ, ଘରର ଅନ୍ୟ କାମ କରୁ କରୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଓହୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଚା ଟୋପାଏ କରିପାଇଲୁନୁ ନୁହେଁ? ଇ ଚାହା କରିବା ଜାଣିବ କେମିତି? ବୋପା ଯା 14 ପୁରୁଷ ତ କେହି ଚାହା ପିଇ ନଥିବେ। ଆଲୋ ଅନେଇଛୁ କଣ? ଦେ ଏଗୁଡା ଚାହା? ନାଇଁ ଏଗୁଡା ଚାହା। ଆଲୋ ଚାହା ବନେଇବା ଜାଣିବୁ କେମିତି? ତ ବୋପା ଯା 14 ପୁରୁଷରୁ କେହି ସିନା ଚାହା ପିଇଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ବାପା? ଭାଇ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁ ବାପା? ମତେ ଏମିତି ଚାହିଁଛ କଣ? ଆରେ ମା, ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ତତେ ଦେଖିନଥିଲି ତ। ଭାବିଲି ଧୂଳି ଦୂଷରିତ କାଦୁଅ ଚାଳ ଛପର ଘରର ମମତା ତୁଟେଇ ଇ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ସୁଖରେ ଅଛି। ବାପା ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ବାପା, ସତରେ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଦେଖୁନ 700 ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ଦେଖ ବାପା, ବେକରେ ନାଲି ଫିତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ କେମିତି ସୁନା ଗହଣାରେ ଛାଉଣି ହେଇଛି। ଆଉ ହାତରେ ରବର କାଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ କେମିତି ସୁନା ପିନ୍ଧିଛି। ଆଉ ସେଠି ତମଠୁ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଟିକକ ପାଉଥିଲି, ଆଜି ସେ ସବୁ ତ ଶାଶୁ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଉଛି। ଏଇଆ ତ। ଆରେ ମା, ପିଲାଙ୍କୁ ସିନା ଚକଲେଟ ଦେଇ ବୁଝେଇ ହୁଏ, ହେଲେ ତୋ ବାପା ଚକଲେଟ ଖିଆ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ରେ। ତୁ ସମସ୍ତୁ ସିନା ମିଛ କଥା କହି ଭୁଲେଇ ଦେବୁ, ହେଲେ ତୁ ମତେ ଭୁଲେଇ ଦେଇ ପାରିବୁନି। ଥାଉ ବା, ଇଏ ବାପ ଝିଅଙ୍କର ନାଟ ସେତିକି ଥାଉ। କେଲେଇ ଝିଅକୁ ଯଦି ଏ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 10 ଭରି ସୁନା, ଗାଡି, ଟିଭି, ଚେନ୍, ମୁଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଲେ ତମ ଝିଅ ଏ ଘରେ ବୋହୁର ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆଗରୁ ତ ଏସବୁର ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା। ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ ରୋକଠୋକ ଯୌତୁକ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ମନା କରିଥିଲେ। ହଁ ସିଏ ମନା କରି, ତୁ ଯୌତୁକ ମୋର ଦରକାର, ତା ନହେଲେ ଗେହ୍ଲେଇ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଲତିକା, ମୁଁ କଂସାରୀ ଘରର ପାରା। ଇଏ କୁଲା ଢାଉ ଢାଉ ଜମା ଶୁଣିବିନି। ତମେ ଏତେ ନିର୍ଦୟ ହୁଏନି ମା, ଏତେ ନିର୍ଦୟ ହୁଅନି। ଘର ସଂସାରର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ସେ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଛି। ଶୁଭ ସାଇନର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ତା ମନରେ ବିଷ କଳସୀ ଢାଳି ଦିଅନି ମା। ତା ନହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଜଳାର ଭୟ ଭୟତରେ ବିଚାରୀ ହତ ଭାଗେରୀ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଥାଉ ବା, ଏ କଥାରେ ନାହିଁ ଟେସନ ପରେ ଟେସନ, ବିରି ଡାଲିରେ ବେସନ, ମୁଗ ଡାଲିରେ ଘିଅ। ମତେ ଯେତେ ଡରେଇଲେ ଡରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଳ ଗାଁର ଝିଅ। ଆରେ ଏ ବାଡି ପଡା, ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ମୋ ଘରେ ଠିକ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ମାମେ
ହେଇଛି ତୁ କାଇଁ ଏତେ ବାଟି କରୁଛୁ ଇଏ ବୁଢା ହଉଛି ଏ ଲୋକଟା ବୁଢୀ କିଏ ଇଏ ହଉଛି ଇଏ ଅଲକ୍ଷଣୀର ବୋପା। अरे हे इडियट तू विदाउट परमिशन ने ये घर भितर पसले को साफ कलु कागी मोर भूल हो गला बाबू मु न पचारि आपण घर भीतर पशि आसी सेति में मते क्षमा कर देबे क्षमा कर दे बाबू। अरे हे ये दुनिया रे को बेस्या पड़ अभाव रही जाई थिला तो निज को बाहा देई पार नथिलो तू बेस्या पड़ा को पठाई देलु ने बापा पुरुष सज्जा सकी नहीं तो जियो बेस दी पैसा इनकम भी करता है। हे भगवान मो सब कोन सुनुची थाउ 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 आउ से लेंबू रसगुड़ा अखिरु गोड़ेइबा दरकार नहीं तते आज मु जियंता खाई। बहुत हो गला मोरी आखि आगे तमे मो झील उपर हाथ उठे पारल तमे तमे सासू नुह तमे गोटे कलसेई। अरे हे बाड़ी पड़ा हଳ पैसा नहीं नहीं कौन कहलु मो गोटे कलसेई हे हारा देबा कौन कहलो ओ मम्मी गोटे कलसेई बचा बचा थाउरे मा दयाकरी मो बापा को मारंतुनी चाहे दियंतु ताको ताउरे मा ताकू तू मना करनी। अरे मा जो बापा 5 लाख टंका गाड़ी फ्रिज टीवी जो तू बाबद दे न पारे तापे माड जथेष्ट नहीं रे मा तापे माड जथेष्ट नहीं। ए बाबू मते मते मार बाबू मते मार मारी मारी ये समाजर प्रत्येक बाप मान बुझाई दियो যৌতুক দেই न पारले ता झीर तंटी चिपी मारी दियो যৌতুक लोभी राक्षस मान मुझे टेली दियो टेली दियो। बापा टमेटो चली जाओ बापा टमेटो चली जाओ तुमको तुम झीर सबु आशा मोर धारा श्रावणी नईसी पर आखि लुहरे भासी गला। आज भाविबु तो बापा ना कि तो बापा पे मोर योग्यता नहीं आज मु तो पाई मरी जाए बड़ बेदरदी हाय ए मनीषा जीवन कागज
ଏମିତି ସକେଇ ହଉଛୁ କାହିଁକି ବା ତୋ ପତା ଚାଲିଲା ଘର ଗୋଟା ଯାକର କାମ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ କାମ ହେଇଯାଇଥିବ ତା ନହେଲେ ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ଲତିକା ମୁଁ କଂସାରୀ ଘରର ପାରା ଇଏ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ ମୁଁ ଜମା ଶୁଣିବିନି ଟି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାମ ସରି ଯାଇଥିବ ତ ନହେଲେ ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଶାବଳ ପକେଇ ମୁଁ ଚଢି ଯିବି ଏଠି କାନ୍ଦିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ଶୁଣ ତତେ ଘରେ ରହିବାର ଅଛି ତ ମୋ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବୁ ବସ୍ କହିଲେ ବସିବୁ ଆଉ ହଁ ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ମୋ ଭାଇ କାନେ ନ ପଡେ ଆଉ ସେଠିରେ ତୋ ଜାଗା ହବ ରାସ୍ତା କଡକ ବେଶ୍ୟାଳୟ ନହେଲେ କୋ ଫୁଟପାଥ ରଶ୍ମି ଠିକ ଅଛସ୍ ରଶ୍ମି ଆରେ କିରଣ ତୁ ହଁ ଭାଇ କଣ ଦିଅର ଭାଉଜ ମିଶି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲ ନା କଣ ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ କଥା କଣ କି ଭାଉଜଙ୍କ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ନା ହଁ? ମୁଁ ତ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲି ତୁ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ଯେ ମୁଁ ଘରର ବଡ ଆଉ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ଭାଇ କଣ କିରେ ପାଗଳା କିଛି କହିବୁ ନା କଣ ହଁ ଭାଇ ଟଙ୍କା ବାଗ ଦରକାର ଥିଲା 500 ଟଙ୍କା ହଁ ଭାଇ ଆରେ 500 ଟଙ୍କା ତୁ କଣ କରିବୁ କହିଲୁ ଆରେ କାଲି ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗଟେ ଆସିବ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ନେ 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 ଏଇ ନେ 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଯେମିତି ଦୁଷ୍ଟା ବି ନ କରୁ ଆରେ ଭାଇ ତୁ ମତେ କଣ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମା ବେଟର ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ମୋ ଭାଇ ଭାଇ କିଏ ହବ ଆସୁ ଭାଇ ଆସୁ ଭାଉଜ ବାଏ ଆଚ୍ଛା ରଶ୍ମି କିରଣ ବ୍ୟବହାର ତମକୁ କେମିତି ଲାଗେ କହିଲ ଭଲ ମାନେ ମାନେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗେ କିରଣ ମୋ ଦିଅର ନୁହନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ସତରେ ରଶ୍ମି ଏମିତିକା ଭାଇ ନା ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ ଏମିତି କଣ ଏମିତି କମା ହେଇ ଚାଲିଗଲେ ଯେ କିରେ ସୁରଜ ଡାଡି ଆଜି କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲୁ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା କଣ ମୁଁ ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଡାଡି ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏ ସତ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ପୁଣି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆରେ କାହିଁକି ଅପରାଧ କଣ ତୋର ଅପରାଧ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ମୁଁ କଳାକୁ ଧଳା କରିପାରିଲିନି ଡାଡି ନା ସେଥିପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଅଭିଯୋଗରେ ମତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଡାଡି ନା ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏ ସତ୍ୟ ମାଷ୍ଟରର ବେତମାଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ କେବେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବନି ତ ଆଉ ଏ ସତ୍ୟ ମାଷ୍ଟରର ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ରକ୍ତଟା କେବେ ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ତୁ ଭୁଲିଯିବନି नो इट इज इम्पॉसिबल असंभव ସବୁ ସମ୍ଭବ ଡାଡି ସବୁ ସମ୍ଭବ ସେଦିନ ସେ ବେତ ମାଡ଼ର ଆଘାତର ଦରଜଟା ଏବେ ପୁରା କମିଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ତମର ସେ ମାଡ଼ର ଦରଜ ଅଛି ଯେ ସିଏ ତମ କଥା ମନେ ରଖିବ ଡାଡି ए सूरज ଡାଡି अरे ସେଦିନରେ ସେ ବେତମାଡ଼ର ଆଘାତଟା ସିନା କମିଗଲାଣି ହେଲେ ସେ ବେତମାଡ଼ର ଆଘାତରେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତାହା କ'ଣ ଲିଭିଗଲାଣି ଡାଡି ଆଦର୍ଶବାଦର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଡାଡି ଆପଣ ପରା ଦିନେ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରି ସେଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୁଁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ହାରି ଯାଇଛି अरे किए कहला तू हारि जाइछु हां किए कहला तू हारि जाइछु बरम बे सत्य मास्टरର ସାଧନାକୁ ତୁ ସଫଳ କରିଛୁ ଡାଡି ସୁରଜର ରଜତା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ତୁ ଆଲୋକିତ କରିଛୁ ଡାଡି ଆଉ ଏ ସତ୍ୟ ମାଷ୍ଟରର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାକୁ ତୁ ତୁଳି ରଙ୍ଗ ଦେଇ ନିଛଳ ଛବି ଆଙ୍କି ଆଣିଛୁ ଆରେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସତ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ସୃଷ୍ଟିର ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯିବ ହେଲେ ହେଲେ ତୋ ନାଁର ଯୋଉ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହା ମୁଁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବିନି କେବେ ନୁହେଁ नो इट इज इम्पॉसिबल ତମ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଦୌ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରଶ୍ମି କେବଳ ଏତିକି ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଦିନ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି
आज से चरित्र गोटे नालिकार पड़गला काली समस्त कहे सत्य मास्टर पुओ गोटाए लांछकर बेईमान देख सब ठीक है दुनिया जदि धर्म थी ताले प्रकृत सत कथा निश्चय दिन से धैर्य धरवाक पड़ो। रश्मि मुझे बहुत खुशी मो स्वामी जड़े कर्तव्यनिष्ठा पुलिस अफिसर से तो मो 7 जन्मर पुण्यर फल। रश्मि कौन से कहलु कौन एमती भावुछ मु तुम कथा भावुची रश्मि मो कथा हाँ तुम आज बहुत उदास थिला पर जना पड़छ कौन है रश्मि कह ना किसी भी मोर मुझे एमती थी एबी ठीक से एमती अच्छी। अरे बाबा ना ना तो मत किसी लुचौछ बोधे तमें मत अविश्वास कर। अरे बागाड़ी मु कौन केबे तुमको अविश्वास करि पारे तब डाट कहते तुम बापा कड़ा जे हम घर को आसते हाँ आसी हाँ मत देख चली गले तुम बहुत समय आसिल चल टे फ्रेश होकर रेस्ट नब चल ठीक है। Congratulations my dear audience आज मो झील कल्पनार 20तम जन्मवार्षिक उत्सव आई उत्सव मुख्य अतिथि रूप जोग देइछंती मोर अति अंतरंग बंधु मिस्टर मानदाता महाकाश आ ये हेउछन सहयोगी चंद्रमणि महांती। सो लेट अस डांस देन प्रोग्राम। डाकिले मते दिल रे मुखर कला सारे काम बचेला दिल रे मुखर कला सारे काम बचेला नित मोर भांगे देलु रे हे गले डोले 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 पापुली रेखा बदली गला तो
परी साथी पाई ओ हातरी पड़िलु खसी रूपा चन्हटे इका जीवने नुआर सणी भरी तू देलु साथी तोरी पाई सबु राती मो हेला चांदनी राती चांदनी रे भिजेलु फुल राती सजेलु चांदनी रे भिजेलु फुल राती सजेलु ठिकଣା मोहजेलु रे हेई गली डले 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 চন্দ্রমণি চন্দ্রমণি বুঝিল বিশ্বজিৎ আজির জন্ম উৎসবরে সে টকিটা এমিতি নাচিলা সতে যেমতি সরগর গোটাଏ পরি টকিটা যেতিকি বিউটিফুল সেতিকি গ্ল্যামরিয়স রিয়েলি রিয়েলি ভেরি নাইস କଣ କଲା ସେ ଶାଲିଟା ଏମିତି ହଲେଇଲା ଯେ ଅନେଇଲେ ମୋର ଏମିତି ହଲୁଛି ଶାଳା ସବୁତକ ବୋଧେ ଜର୍ସି ଗାଈ ତକ ସାରେ ହୋ ସାରେ ଟିକେ ଦୁଇଁଲେ ହନ୍ତାନି চন্দ্রমণি ସାର୍ ଟିକେ ଦୁଇଁଲେ ବୋଧେ 15 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ ମ ସତରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ହେଇଠି ସାରେ 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 ସେ ଗାଈ ସବୁ କାହାର ଶଳା କି ଚାଲି ମୋ ବୋପାଲୋ କି ଠାଣି ସତେ ଯେମିତି ଚାଲିରେ ତାର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଆକାରୁ ଧରେ I love you. ତମକୁ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି କଣ ସାର୍ ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ନିଶା ଗୁଡା ସେବନ କରନି ମୁଁ ଟିକେ ନେଇଛି ନା ମୁଁ ଅଧିକ ନେଇଛି ଟିକେ ଏତେ ନିଶା ନେଇଛ ଯେ ତମେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ବି ପାରୁନ କେମିତି ନା ନା ସାର୍ କେମିତି ସମ୍ଭାଳ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାର୍ ମୋର ତ ଇଆଡୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାନି ମତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ସାର୍ ମତେ ସବୁ ଗୋଟିକିଆ ଜିନିଷ ଦିଟିକିଆ ଦେଖାଗଲାଣି ଆଉ ଦିଟିକିଆ ଜିନିଷ ଏଇ ବଡ ବଡ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ତା ଛଡା ଆଉ ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଏंगे ସାର୍ ଆଏंगे मैं चलता ही ସାର୍ ଆପଣ ଆଏंगे ଏ ମତେ ଧା 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 ମହାନ୍ତି ଆରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ धा 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 मते प्यार कर रे काशी की धार रे चंद्रमणि निशा छड़े देवीटी आज्ञा आओ जी सर आप आएगा हम जाता से गाई कहार मते लिखिकी देवे कहला खराब लाଗୁଛି ସାର୍ ଏଠି ଗାଈ ମାଳ ମାଳ ଶଳା ମୋ ଷଣ୍ଢ କହନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ अन्ना ए विश्वजित एते बड़ जन्म उत्सवर आयोजन एते भल अतिथि चर्चा हेले हेले पुणी कौन हेले जहा सकाशे एते सब आयोजन माने तू झियो कल्पना को तो कहीं मु टिके देखिबा अरे यही कथा
अरे आज सीना से मो घर झील आसंता काली से पर तो घर बोहू हेबाक जाउची सत कहूछु विश्वजीत आ हां तू जदी जिद करूचु मु ताको डाकी दउची निश्चित कल्पना अरे ए मा कल्पना डैडी अरे हाँ माँ अरे आज भाई एडा बड़ दिन रे तू जदि एमती लोक मान फेराई देबू एटा कौन ठीक हम आउ ये होचंदी मांधाता महाका मन अच्छी जहाँ कथा मुझे सब बेले कहे अरे किसी दिन पर परा तू घर बहु हेबाक जाऊचु जा माँ नमस्कार कर माँ नमस्कार कर नमस्कार नमस्कार नियमा तुम जन्म उत्सव रे तुम पई सुनार हारटी नहीं आसी निय उपहार सदृश यह को ग्रहण कर अरे बुझिलु सांग कल्पना मोर पिला दिन अति हली हली बढ़ी आसी अच्छा तेणु करी प्रत्येक कथार तार लाज जामा उपहारटा नहीं आ नियमा निय हो विश्वजीत मु एबे आसुची तेणे देखे हम चंद्रमणि बाबू कुआडे गले तांको टिके देखो देखो बाय डैडी ए हार तमे फेरे दियो फेरई देवी अरे कौन तो कहू कल्पना मु ठीक कहूची मु मैरिज करबिनी मैरिज करिबुनी मैरिज करबिनी माने मु आइको तेरा मन दे भलो पई सरजी भलो पाई सारिचु अरे काई एक तो मते आगुरु केबे कहिनु आगुरु कहबा पई मो पाखरे समय नथिला आ मु एबे वर्तमान पई ताको इनवाइट करिछि से होय तो आसुथिबो ना जगन तमे से जगन मुझे विश्वास करि पारुनी तमे आसी छ जगन मुझे बहुत खुशी दादी मु जहां कथा कहतिली ये हिले से जगन जगन ये हिले मो दादी नमस्कार कल्पना तुम पई मु किछु उपहार आनिता केवल केवल स्नेह प्रेम भरा गोटे छोट उपहार तू से उपहार नहीं पारिबुनी दादी आ हां मिस्टर ए घर को प्रवेश करला बेले मो पोषा कुकुर राका तुमको देखि भुकिथिबो निश्चिंत अरे एई दूर तो तुमर अनुमान करनेबा उचित कि ए घर को प्रवेश करिया पई तुमरो योग्यता अछि कि नाही यस माय सेल्फ एस विश्वजीत पटनायक अरे जारो किछि खानदान अछि बुनियाद अछि आ ए सोसाइटी रे सोशल प्रेस्टीज भी अछि आ मो झियो को बाई मोर जोई हबो तम भली गोटे छोट लोक गुंडा बदमाश एंटी सोशल लेबर आई से गेट आउट डैडी थरे थरे मो कथा बुझिबा को चेष्टा करो तमे जा भाबुछु से गोटे गुंडा बदमाश से बिल्कुल भी से नुहंदी तमे तमे प्लीज तांको भितरे लुचि रहितबा मଣିଷ पणिया को देखिबा को चेष्टा करो डैडी तोर कौन सी कथा मैं सुनिया चाहे हाँ मिस्टर तुमको भी मुझे सावधान कर दूची आग को केबे भी कौन सी दिन जमी घर दरजा माड़िया को साहस न कर मु जानी शुणिका आपण घर दरजा माड़नी सार एथिपाई आपण झील मते बाध्य कर केवल कथा रखापी बामन होई चांद को धरवा चली आसिल ना अरे तुम साहस तो किसी कम नुहे तुम भली गोटे बामन बामन केबे चांद धरवा साहस कर न था सार किंतु सार चांद जदि आपे आपे आसी बामन हाथर धरा दिए आ गछरे फली थिबा पाचिला फल जदि आपणा छाए तलकू खसी पड़े आ पानी भितरे थिबा माछ जदि आपे आपे आसी नोलिया हाथर धरा दिए तेरे आपण कहतु सार भूलटा कहार माछर
ନା ନିଜ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଯାଇ ନଈ କୂଳରେ ବସିଥିବା ସେ ନୋଳିଆର। ତା ମାନେ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସବୁ ଭୁଲ ମୋ ଝିଅ କଳ୍ପନାର, ଏଇଆ ତ? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ତମେ ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଛ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ତମର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ସତ ହବନି, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ସାର୍। କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। Stop it! I say stop it! I say get out! Get out from the window! ଆଉ ଏସପି ସାହେବ ଥାଉ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କଳ୍ପନାକୁ ମୋ କଳ୍ପନାର ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗନ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ତାର ମାନବିକତା ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। नमस्कार अंकल। कौन है अंकल आपण एते जोरे चित्कार करुछंदी जे? अरे दिनेश, तमे ठीक समय रे आस जाइछो। अरे रास्कल टाको धक्का मारी मो गेट बाहर को फोपाड़ी दे आसो। ओहो, तू तहले एतो बाटो आगे सुजु ना? अबे गेट आउट। दिनेश, तमे भूली जाओ तमे क्लास पार्टनर रे कथार्ता करछ। एटा तम घर न होय तमे जा नाही धा कहबो। तमे भले भाबे जानिछ जगन मु भले पाए। आ जगन को इनवाइट करी आज मु डाकिछि। आ ताको जदी आज एठी ताको अमिसबिहेव करछ, मु ताको केबे भी क्षमा देबिनी। वाह वाह वाह, देखिलो तो दिनेश, वर्तमान ए घरर गेस्ट किए? यू मास्टर प्रकृत अर्थटा कौन वर्तमान मु तते बुझाई। ये जगन ऊपर को जो हाथ थरे उठे से हाथटा को से ता शरीर रु अलगा करी दिए। आसुचे एसपी साहेब, अनधिकार आपण को घर को आसी दिबारु मु आपण को क्षमा मागी नेउछि। खाऊ कल्पना, गोटे जाति गोत्र विहीन गुंडा बदमाश को तमे विवाह करी केबे शांति पाई परिबनी। आउ तुमरी लगी जगन से दिन गोटे गुंडा बदमाश गोटे साधारण मनीष पलटि जाइए। आज तुम मो भितर अनेक तफात और अनेक व्यवधान। प्लीज कल्पना, प्लीज तमें मते भूली जाओ। कल्पना, तमें मते भूली जाओ। केते आशा नहीं ए उपहार आनी हेले आज फेरी जाऊँ। कल्पना, आ फेरी जीवा पूर्वर एतिकी आशीर्वाद करुची तुम दाम्पत्य जीवन सुखमय हेउ। जिते धरताते आखि मोर तेरे सिते धर मन छवि तोरा आज तो मीठा नजर काइना तुझी निजर मेरा मोरे चोरा दीवाना दीवाना শুন কল্পনা, আসন্তা 10 তারিখ রে দিনেশ সহিত তোর বাহাঘর। আর এইটা হচ্ছে তো ডাড বিশ্বজিৎ পটনায়ক র অর্ডর। All right.
कल्पना मैडम तम डाडी विश्वजित पट्टनायक कौन कही गले शुणी पारिल तो हाँ भले भाबे सुनी पारिली आ तमे जो सेटा को भाबुछ तमे मते नै ताजमहल लो स्वप्न देखिबो ताहले सेटा तमरा बड़ा बोकामी सुन कल्पना पछ कथा को केंद्र करी किछि लाभ नाही मु तम पई गोटे उपहार नहीं आसी अरे नियो ना अरे नियो कहूची परा जीवन रे मु अनेक पुओ देखिची किंतु तम भली अभद्र चरित्रहीन पुओ मु जम्मा देखिनी कल्पना मैडम तमारा मन रखा उचित ए दिनेश मां कहूची गोटाए माछ धरा धीबर आउ केउ जाल रे को माछ धरा जाए से कायदाटा ताको बेस भर भावे जना आउ तम डैड विश्वजित पट्टनायक रो संपत्ति मत पागल करछि आउ तम पई मु जो जालटा बुड़ी ना तमे सतरे निश्चय धरा पड़िब आउे तमे कहिब ए दिनेश बाबू मु तुमको भला मु कहबी राय अल राय विशेष घोषणा मो कथा थरे बुझिबा को चेष्टा कर ममता अरे तमे तो देखुछ बापांकर अवस्था केमिति आउ तेरे पुनी मो रश्मिर कथा आउ ए सब कथा चिंता कला बेले को ना मु अणनिश्वासी हो जाउची ममता मु अणनिश्वासी हो जाउची अरे एतिके भांगी पड़ले चलिबो तमे पर मते कहथिला जीवनटा होची गोटे लंबा रास्ता आउ से लंबा रास्ता रे अनेक खाल डिप ममता से खाल डिप को पारी हेबा पे दरकार अशेष धैर्य आ तमे आज एमती धैर्य रहि जाउछ कोन पे हारी जाइछी ममता मु आज हारी जाइछी अरे जीवन चारि छक ऊपर ठिया होई गोटे बाट होरा बाटोई परी ए जीवन युद्ध रे मु आज हारी जाइछी ममता आ मो रश्मि आखिर लुह ना मते पागल करि दउची ममता मते पागल करि दउची ए मनोज तमे एमती पागल बळे कोन कहि जाउछ पागल अरे हाँ वास्तविक रे मु आज गोटे पागल ममता अरे तमे कुह बापा मोर रोग रे पड़ी तो पाए औषध पाई जंत्रणा छटपट होउथिबे हेले मो पुआ हई अरे हेले मो पुआ हई ताको मुरे टपाई औषध देई पारुनी अरे ठीक मो पुआ पणिया को ममता मते अरे एई अवस्था रे तब जदि एमती भांगी पड़िबो तारे मौसंग अवस्था कोन होबो ममता